God bless you. Aro tai ekta kun ase bhabna no nukubi tai kongan manu ase tai laga birthplace to aro tai itia Reverend Dr. Pungsing ase aro tai Enlarge Missionary KBBB Kunyak Baptist Bumeno Pangchim laga under de kam kuni thaka manu ase koina itu amni ngang gibi itu chana no even okay acha koi amar chatting church members obani kan ke olop apologize kurubul bi ase pura konya kota tu ai buji bai koile bi সব তো বুঝিব না পারে কানেকশন করবলে না পারে কোয়া কারণে বই লাগা মনতে এটো চাকা চাকাতে নাকামিস বি কব এনেকা ভাবনা করুনা উঠিছিলে ইয়াতে পুরপিত আহারো কইলে বি এটো কোনা কথা কই কেনা চা টাইমতে কোন চাকাতে নাকামিসতে চাপ করুনা যাব না এটো কানেকশন পাওয়ার বেশি টান আছে না এটো কারণে ai itu baru cai দিব এনেকা cai থাকে থাকা টাইমতে নাগামিসতে ওয়াবাস করবলে বেশি টিকটার পাইছে আৰু একটা প্রবলেম তো হইলে নাগামিস কইলে বি এটো মন সাইড লাগা নাগামিস তো আলা না এটো ভিজিট এরিয়া লাগা নাগামিস তো একদম আলাদা আছে কি ইয়াতে তো হইলে বাহ ইটো হি অবনেকা নাগামিস তেমতে অলপ এনেকা ইউজ কৰি আছে itu karena apni kan laga nagamis bi ekdom alag ase aru moi laga nagamis bi apni kan garne olop alag ase aru apni kan jo arunachal usore ase na itu karena itu arunachal laga influence bi apni kan ke lagai kena ase itu karena nagamis kota koa ase koile bi itu bujibuli bi aru bishi tan hobol ase particularly moi koise koile na sira koa baite itu ishor laga kota tu bishi deep words kan ase ro na itu tu nagamis কথাতে এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ এটো বেছি দিগদাৰ আছে এটো প্ৰায় মই সিধি হিয়াৰ এণ্ড দেয়াৰ ইংলিছ কথাতে ইউজ কৰি না আৰু কন্য কথা এনেকা কৈ থাকে এনিৱে এটো নিচিনাই ভাৱনা কৰিছে মই ভাৱনাটো আৰু বস্তু মানুহটো ভাল লাগিছে বেছি ব্লেছিং পাইছে এটো নিচিনা আজিতো নাগামিজ বি ইউজ কৰিব Some years back, waktu atamcha lin dai lagi, तो Longting town में अरुणाचल में या Longting town में तो mana crusade evangelistic crusade या हो yang के तो वहाँ KBCM Mountain Baptist Church and fully sponsor ने yang tayang के Aneo wangsong punya cingma revival hour cha to mana kantak meng hoyang ki to ande nakrimra bubenok iman sponsor na meng yang na to kita yang ki ano cuma tahu cingma ya bumau cingma ano chaki bu revival hour ya hoyang ki tahu lui semai bu yang tahu atau Arunachal iko mubu woi balante ano anya ne teman banyak kira kado hamu lande wancu church leaders lande atau Longting kibu me ano alau jing hame Arunachal Longting area kan garne wancu area kan garne tangor program banobade nega koigena tu aside আমি লাগা ইন্টারেস্ট টু অরুণাচল বে একটা স্পট আছে মই ইন্টারেস্ট আছে এটো কারণে আপনি গান প্রার্থনা কৰি থাকিবি মই কারণে তো এটো ডাঙৰ পোস্টার আছে তাতেই যাব এটো সব পোস্টার আছে তাতে না যাব এনেকা নাই না তো কোন জায়গাতে ঈশ্বর লাগা কথা শুনিবলৈ মন হয় তাতে যাব লাগে আৰু তাতেই কৈ থাকে তাতেই যাই থাকে কলিবি সব মানুহ মাতি থাকে না এটো কারণে কোন গ্ৰুপ প্ৰায় কোন চাৰ্চ প্ৰায় এডভান্স 5-6 months advance book করে তাতে কনফার্মেশন দিবলে পারিছে আৰু তাতে যাবলে ওলাই যায় এটো কারণে ফিউচার টিভি অবনগান মই কি ইনভাইট করব কইলে তো হইলে এটো জানি বুঝতে হইলে বি আচ্ছা মই আজি লাগা মেসেজ তো হইলে ইভাঞ্জেলিস্টিক মেসেজ আছে রে ইভাঞ্জেলিস্টিক মেসেজ কইলে কি আছে আত্মা ভাবে হারাই কেনা থাকা মানুকান না এরকম উঠাই কিনা যিশু খ্রিস্ট ওচৰতে লৈ আনিব কাৰণে ইয়াহা মামা অ বুকা দলান চিনলৈ নে তামিয়াং যিশু খ্রিস্ট তামে ইয়া পে তামাক চিনে
ano Jisu Krista với cha mà nói chừng mấy mang lưng bù cá ta lan no Krista say ibu jaba Jisu Krista yên nhị ba se manya bù cá ta lan mang ngono một cái teman apa lah yang pokok Krista si ibu jene moilan personal decision yang tahu tini Jisu Krista nokuba yên nhị ba se yana tahu Jisu Krista nhà oleh bukit kemla Jisu Krista acungnya master hayang Jisu nya oleh bukong kumu tahu jolak je decision yang pay Krista mana ausih mau nangki tadi hatu macam bulan doma tahu kita ngai tu sih kama tahu decision yang ke I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Hado hem balok buke, do Krista, pai werak cina se disi nyak sorge, do kadon uta lai ye rakse. Decision yang berkata, oh sih mau nangge, ya tu, no one di who ni. How many of you have decided like this? Satu, tahu tahu nangge. Ada nang tahu decision banyak, mau benar kama. Tonight, dia no, nang satu decision yang bukan. Satu decision yang kerasa, tangga mampai benar kama kerasa, nama membuya. Cia, kerasa mana bulan zaman tiada Christians. Kristen nok mapu pai ngonok, Kristen family mapu punah nemeng nok, hayang pui Kristen nok mapu bukai se Kristen nemeng muye ci bude, mendai Kristen nok mapu ku si ibu jawa, Kristen cing neba man meng bukai, Kristen neba mai mai man meng bukai, nang Jisu Kristen banyak pun mobile company, jadi mau workshop atau mobile workshop cuma kari workshop di ujayo. Kari workshop mapupuna automatically kari na ba yung karakay no yes kari workshop mapupu kari company alalum mo yung mapupuna kari na yung karakay automatically tau kie Kristen nok mapuya biyoy nang nyua Kristen ni no nang ba Kristen ni no hayang mo nang Jisu Kristen manya pun ni kaman nang Kristen man meng okay tahu sini dia tahu yang nyu pumenok katalan di gua ami yang nyu pumenok manukan ke kubole bhavana jo hele apne decision lobo lage personal decision lobo lage moi aji Jisu Kristen ke accept kuri ase na tai bichi moi jabo lage cross to bukhi kena tai bichi jabo lage enega decision lobo lage itu target rakhi kena aji raka kota tu kobo karne bhavana ase de itu moi raka road map na moi raka preaching moi raka sermon raka road map tu apne kan itu dikai dia ase aro last day at the end of my sermon moi altar call mati bola ase enega decision lobole bhavana manukan kiman ase enega thakise koile akide ai jabide enega na for the first time apni moi Jisu Krista accept kuri ase Jesus Christ is my Lord and Savior na enega loise kore to ele apni akide ai bo karne mati bola ase aro itu summer time de itu bacakan suri pa time de itu citizen revival tu lobo lage enega pusti manukan tu tumi bhavana kulkena pana program asiro summer time de na July mohina de enega program pana tu aro Timor bra Kohima bra Tesit bra bacakan kiman ahi kena ase ami tumi kan kimi samuru mon ase na tumi karne pana program asiro itu karne aji rati ini moi kena time nebirabo lage aji moi ki isor raka kota koi de itu tu tumi itu এফালে শুনিব লাগে আৰু মনতে লৈ লব লাগে লৈ কেনা যিশু খ্ৰীষ্টৰ ওচৰতে আহিব কাৰণে তুমি তৈয়াৰী কৰি থাকিব কাৰণে না ইটো মই এডভান্স কথা কৈ দি আছে দেই ওকে ইটো বাইবেল পৰ্শন মই আজি ৰাতিতে আপুনি কান লগতে শেয়াৰিং কৰিবলৈ লৈ আহাটো হেৰে আমাৰ কন্যা পদাতে ইয়াতে বাইবেল বুঢ়া মানুহ আমাৰ চাৰ্চ লিডাৰ ব্ৰাই
konyak kotabra itu Bible tu puri dise. Aru chatting busti members kan garden tu aru puri lagi apa ni kan bujibo na sida sidi apa ni kan laga Bible de side ai bujibo aru moi kota kuah tak tu hele para tak nagami spi use kurbo garden kuah garden buji jabo এটা পড়ি কেনা না থাকিলিবি মই পড়িলিবি ইংলিশ কথাতে পড়িবলা আছে ইংলিশ বাইবেল তে মই চাই আছে পড়িবি মই ভার্সেস 9 and 10 না ইংলিশ তে পড়িবলা আছে দে আৰু কয়া নাও মো তাwa লিব নাও না tamla chapter 19 verses 1 to 10 taw ma ibua teman kaya ngau ma Zakaria আছে nyanyong ona English Bible ma Zacchaeus senyepu hado kata dia Zakaria है Zacchaeus चाचा है ओके tau china tau ya tau ngau ke ka interchangeably si nang चाचा ma Zacchaeus siu iglak चाचा ma Zakaria siu iglak no hado niyo chap si pin che chu nang bu hado minna ama tau Zakaria chengai ja Zacchaeus chengai ja chapter 19 verses 1 to 8 pa ang ato yang verses 9 and 10 haro tau naman da iya tamu tenangge and Jesus said to him Jisua e si ibu Zacchaeus ti bukai Zakaria ti bukai today salvation has come to this house because he also is a son of Abraham hadong awat Jisua ibu ngau kai Zakaria de Jisu ibu ngau. Deni hado nok tu ini bu bairigi. Hasin na wang peng lo wa kerasaman ho wang dia. Jisu kerasamanya wang dia. Ini bu ya banda man pai bungo bukai. Salvation na man pai bungo bukai. Hayang boy tau ya Jisu kerasa ya inok to ong yang Jisu pai discussion ya yang Jisu kerasa ya bu jing ne mong mai yang Jisu Zacchaeus nok ngau ngau tahi ini naksi hado Zacchaeus nok yani bu bairigi sini bukai congratulations Zacchaeus ibu nes ibu ngau aja tangor kota sini iman sal itu Zacchaeus pi Israel manu hoilibi Jisu Krista ke lok paigena Jisu Krista lokote discussion nukura manu kuah kota prai huni thake na holibi achi tu Jisu Krista tu tai laga korde ai jese Jisu inok ta pai bukai tau chene se iya Jisu Krista mongmai se ya hayang ye ni bu ya Jisu hangin yo ya pai hado o se iya mongmai se ya tau chene Jisu mongmai bu ngau ibu ngina verse 10 the laiwan for the son of man has come to seek and to save that which was lost. No. Thằng này, chị ta mà, ca đông nhiều đứa bay bùa, ông him mang ngôi à bay, à đông mang bùa bài yam lắc chừng đất bay bùa khay. Chị chú ý bùa ngao mà, tao ý nghĩ nào. Yang như chừng sâu mà, mang ngôi bà lăng yam lắc chừng này. Thế này revival camp ép bùa khay. Yang như chừng sâu mang ngôi bà lăng. Nàng ngang. Makangi bawa lagi, buyang, hayang boy, yaha mai yeni bu list penang man bujing ne, nang tahu ma kai mo bujing ne, nang ini rak jing ne se, hado revival camp epumia, church tai tam hangsin tim lakai, tu bulilia, nang ma kai nang anulam mawa tai dai mo bujing ne se, nang nia kai hirak jing se timbu, tai tam lan kai. Christmas daidam hado mo jing timbu daidam ni cica hayang boy teman anu ma ngobu hado yam lak jing se Krista kado udah baibu tau jing se ya bu Christmas kai demi yam na baibu kai Jisu Krista Christmas se bak ma kado udah pu pai bua Bethlehem ma pu pai bua New Year na daidam mo hado jing se ya bu kai demi yeni bulam ni boy pai rak jing se lembu da Anu revival camp, Bible study, hado kong kembua. Numan mak ngopulan kerasa tangda ai perak cingde, no. Sansip rak cingde, mak ngopulan ya umrak cingde se sansip rak cingde se lembu tai tam heke.
đâu chứ nè nàng à hà đâu cao ông mà ship bu shan mà nàng à ôm đây ngô vậy mà nó mua năng kì tiếng à bầu đi nè chúng mình tu san ship chúng mình số đây tu net tu phila sẽ itu phila ra ai sina ha này salvation tu paisa na pa này harap tay lấy làm ngon bu Bible đây lấy de kawang ngau ibu à lấy ya Jeremia hiba ibu lấy ya thế nó nhau balan chun buja nó man tăng đây ibu cái số mấy bu ya nhau balan bay cái macam apa emang sana jing sesibla hayang tahu mau punya yo ông mày thằng su yang công bu ya to mà kia yang chừng ya in rakai no tahu mà maya buja bu yang rakai ya balan cama mày chun rakai nhai se chừng chun rakai ya lan da chun bua ya balan tu ya kan mau bude tahu mà maya buja bu yang bude hayang bu tahu Bible mamu thado nya balan pai le yang pai me laya tawa numan tangde mấy trong balan chun kala ha kawang ibu ngau mấy trong balan chun kala mấy trong balan ta bua mấy đứa đang chơi xem mấy trong balan ta bua cheng có nhá lúc mấy lần này xỉu ngon lắm bữa đây chừng có bàn ta lắm bữa đây mấy kẹp lắm chừng này yang chừng yang ta nó ngồi yang ta nó yang ta nó anh yêu mấy trăm lắc cùi hảo yang ta bua cái nó đâu làm nè trắng yang nè mấy to nhai đây phải cái mà ta nó ngọc balan nè yang xem kẹp lắm ngồi lăn lắm anh ơi yang mặt lắm đâu maya bukai no maya yang tôi yang ya inang berde apa mấy trăm balan si ilakai hado kasih bukti bukan kawang jeng yong mấy kawang ngau yang phải cái yêu si berde mong ilip balan no man de lesin nhau tam lắc chừng này nó mà sầu xì một pha tam lắc chừng này mấy trăm balan nó xuống balang ya Israel katalan de kawang ibu ngau teman de Bible de lewan de Jeremia lewan de tahu ni na jadi ayen mấy ngawan de kawang tam de phải cái yêu si berde kawang phải chừng mấy lần kapon de mang kapon hang sen mấy usi kiman pi phala se aji Israel bra apni ki matya time de tumi phage thaka time de Israel ahi ke na salvation pai walu kiman pi phala se itu very important kota se Luke chapter 19 itu Bible sai le tata ami kan dikhe ase ko city de Jericho bosti de Zacchaeus Zachariah itu manawi tadi thakise sao no hado Jericho jingma Jericho city ma to kangin sai balan Lili sibu official ano mango na po income tax division income tax office mo dulu pala na sao mo nang kay no mun mo kay di mau income tax office mo nang kay tao ki ya hado Jericho city ma sao mo nang po Jesus Christ hibak sa may ija Jesus Christ hibak ba tao makana ayong cha oyang ki Zacchaeus seminbu Zacharias seminbu Jesus perak ngaulan atau Jericho city mau buka dalan cai kebukai advance cai kebukai speaker ne Dr. Bongsing Baina Kajas missionary enlarge si ibuah tim jing jan yu sa cai wi ji bude di area kong cai mo nang bude hayang atawan net mo reading ngai tai bukai banyak kadalan ngi ngonang nagaran kong ngi ngonang tau jadi Jesus Christ kem bunyoi sema advance information cai yang manukan tu advance cama guru na takido aro tangor manu ekta Zacchaeus taibi Jesus Christ tu rok guru mon tiki boleh bi mon na itu karena taibi itu baru ele ami bi Jesus Christ tu tiki boleh lage ami sai dibo I want to look at him na ami tage tiki boleh mon ase ini ka mon de bisi Jesus Christ lok guru boleh tiki boleh mon thaki se de
Oilebi papi manu na. He was a senior. Pap manu ase taitu. Inega manu kan taike remark ekta thakise. Itu karone usore chabole tu poibi lage, sorom bi lage. Ki jane itu karone tai back side te manu laga back side te aise pura front te na jaige na. Noile ba tai diri kuri gina aise ro. Tai na akide dusra manu kan sob advance aige na pura area tu block kuri jaise. Bible te koado tai physically short stature na bisi lamba manu noy. Itu karone manu ki tikibo para nai nika koi gina ase. Bole lamba manu kan bi tikibole na paribo. Kile thousand manu kan tu Jisu Krista ke sabole advance aige na pura line te poi jaise ro. Pura block kuri gina ase ro na. Jisu Krista time di ingai takisi ro. Tai lokodibi man manu eki lokodibi jaha kore aru ai bola ase enka honile advance manu kan ai jai bemar manu kan pura ai gena rasa te line boi jai ro Jisu Krista aile tai lokode kotha kobor na parilebi tai laga kapra te olop touch koribo bemar manu kan bhal hobo karone enka thakisi ro na aru kona Jisu Krista laga kapra ke touch kore bemar manu kan sob bhal hoi thake ro etu karone Jesus was so popular in those days. Na Jisu Krista na bisi important manu thakisi ro itu karone itu tinte aru bisi chamak na thakisi aru itu income tax commissioner Zacchaeus or Zachariah tamor manu ase de first class gazetted officer ase de amar deputy commissioner mon laga deputy commissioner noile ba sunani laga deputy commissioner itu pura ucha ase tai laga status tu pion chukidar noi de tax collector koa karone ami kan bhabana tu edu pion chukidar nisina bhabana kore holibi tu noi do mon do hoile ami kan laga DC ke deputy commissioner enika mate holibi edu asam phale chaile UP Bihar te chaile edu DC kan te tu tax collector enika mati no income tax tu taikan price of hisab kilap kori do na edu karone edu kan ke tax collector enika mati thake enika edu Zachariah to ere tamor manu ase first class gazetted officer ase aru itui nohoi itu manu tu na timak pisi thaka manu ase de kine Rome government under the kam kora manu ase do Israel manu kan government nai do Israel laga government nai do itu time de sob Rome government under the thakisi do the Rome government brai manu choose kora do British manu kan ahi kina Nagaland te tu basi tu itu pusti manu lobo itu district laga tu lobo enaka na British manu kan ahi kina tu basi select kora nisina Rome government ahi kina ahi manu ke sai kina timak tu barbara exam kuri kina manu choose kora ase do ami kan bhabana to ere Bible tu koado he was a man of short stature na kata manu ase koa karone itu hisab nukri kina na ekdom ordinary manu eneka bhabana kuri do itu noi do British government Rome government bra itu timak tu tik sai kina na itu body tu hoile ene container he ase do na container he ase do body damor hua shoto hua na itu ekubi kam noi do bolbi itu container bhitorte ki ase matha bhitorte timak ki ase ki quality ase na brain ঠিক আছে না নাই itu hisab kuri kena loa manu ase do Rome government bra timak ঠিক chola manu brain bishi thaka manu na ase do Zacchaeus tu aro tai lokodibi taka paisa pota thaka manu ase do kile Rome government ke itu ঠিক time de edo income tax tu submit kuribo lage deposit kuribo lage holibi pusti manu kan to ele khidi kora manu kan to ele tai laga tax collect kuribole ahilibi ঠিক time te dibo para nai do edu karone eneka ঠিক time te dibole na para manu kan edu pisite collect kuri lobo karone rakhi digena tai pocket pro ulai gena na amar area de amar pusti de amar edu
Jericho city itu iman manu ase tai kan ekjon ke 10 taka loile 20 taka utaile iman lakh iman crore uti ai thakibole ase koina tai sob hisab kitab kurigena dia manu kan naga aru dia kan manu karne bi tai bara ulai kena room garment tik time de itu taka paisa deposit kurbo para na financially capable person ase ni ini ordinary manu noi de Jesus Christa lok guru bule itu ordinary manu kani interest Quran disina. Banyak kata lantai buat tahu ke, nah kata lantai buat tahu ke, kawang angcing ceng Iraka, juang yang buka dalam tu inan buka dalam kawang yang Iraki, teman kata lantai kita bukan, jadi betul. Kadang yang tahu Jesus Christa, tangga Jesus Christa, hai cingmai lengan sini. Iya kan jenis jangan kembunia. Jesus Christ apahi Bethlehem cing mau kok mapupuyan. Ani tahu ya Jesus Christ apu pada lenak cingnya. Nium balan kak nium balan ordinary kak dalano Bible. Jesus Christ ada temu kemlak cingnya. Hayang boy Babylon mabu. Wang yang cing ye kamu mabu. Scholars, intellectuals, iman lumpai bude, yakin lumpai bude sih bude, mi intellectual Jesus Christ sampai orang tu nampai gua, ngau yui ya pan ma, ngau hun ya yang si ya yang caba apa yang bu, ngau ya yang yang bu paitam ngau ya yang apa bude, no, Krista ya lak cing dia, kadang yang bu tawaran cang kem nang cang, muang song, ada lockdown ngai bu. Wang Peng na Singapore mabu richest man in Singapore na tai ekta kota koi thakisile moi lokote sob ase moi life te ki lokole mon hoy sob ase amo phorde hoilibi kipa ekta napungcha ekta thakisile itu ki ase na kipa ekta tu miss kurigena ase moi laka family te moi laka life te ine ka papana kuri thakisile Jesus Christ loarai do moi itu garne kipa ekta miss kuran asena thakisilo aji moi Jesus Christ loise itu garne I am 100% complete na tai poa kono aji moi laka life papana kurile full satisfaction to aji paise kosiro Jesus Christ loa pisiti full satisfaction paisido richest man in Singapore na ini nga seno aro itu linyu de joa manu American manu kan tinjun jaise koise na astronaut scientist linyu de chaigana landing kurise landing kura time de first man on the moon Neil Armstrong na dai jaise do tai laga testimony honis na hona nai honi thakibo internet te moi preaching dia time de itu sob koi dise na tai laga testimony tai koise moi tu I have traveled all over the world na kadong yu kem matau kem pai digi anu linyu tang mo tau kem digi hayang boy tau ya ada chele bu ye pai cha ada chele bu pai bua tau au ba Jesus Christ yeni ba sa ya tau ni yen ma chele bu bayang ki ibu kai linyu de moi bu kata ibu ngawi bai yang yu gusti manukan tu ini gak sih itu Kristen Torah Kristen religion Jesus Krista hadu cenga kahawang tu hai Irak di sini man palan hai Irak cing mencuy nan palan hai Irak hakatai gua yang wrong it is 100% wrong jadi betul kadang yu mah tawa intellectuals hak malam iman jangan kema Jesus Krista jangan kio hadu Zagias iyo Krista pe hu bujane se mama tam pat pai tu dah mi amada ye iya Jesus Krista sita ini orang ne mi pai yong tu pai katalan hadu ye kau backside hai katalan cek backside hai ngirak jaban mah ngo
That was a major problem. তাই কাৰণে তো ডাঙৰ প্ৰব্লেম আছে ন যিশু খ্ৰীষ্টকে চাবলৈ আহিছিলে হলিবি মানুহ লগা পেচাইটি দেখিব পাৰিছে হিন্ড্ৰেন্স না তাই কাৰণে ডাঙৰ হিন্ড্ৰেন্সটো ইটো আছে ন তাই ফ্ৰণ্টে যাব পৰা নাই বেক সাইডে খাৰা কৰিছে আৰু খাতা মানুহ আছে যিশু খ্ৰীষ্টকে ঠিক কৰি নাপাৰা প্ৰব্লেম একটা থাকিছে হলিবি চাবিতো ইটো মানুহ ফিজিক্যালি সদবি হ'ব পাৰে হলিবি দিমাগটো বেশি থাকিলো very innovative very creative না বুঝি পাইনা না ভাই তাই ভাবনা কৰিছে এনেকা হইলে মই যিশু খ্ৰীষ্টকে নেতিকি না আজিবি মই চান্স মিস কৰিবলৈ আছে এটো কাৰণে মই মানুহ লগা পেক্সাইতে না থাকিব মই ফ্ৰণ্টে যাব লাগে তাতে একটা কাজ দেখি আছে মই এটো কাজত পট উঠিব ওপৰতে ঠিক বহি কেনা মই ঠিক যিশু খ্ৰীষ্টকে চাবনি ডাঙৰ ডিসিশন লৈছিল that was the right decision correct decision at the right time না যিশু খ্ৰীষ্টকে চাবৰ কাৰণে এটো ডিসিশন বেছি ভাল না I salute him দিমাগ থাকা মানুহটো ইটো আছে ন ফিজিক্যালি ইটো হলে মান ডাঙৰ না হলে বেক সাইডে মানুহ খাৰা কৰি কিনা আছে চাবলেতো ছোট হলিবি ইটো মানুহটো জাগিয়াছটো মাথা দিমাগটো বেছি থাকিছিল এটো কাৰণে তাই ডিসিশন লৈছে and that was the correct decision যাইগে না এটো কিবাতে কাজ ওপৰতে বহি যাইছে যিশু খ্ৰীষ্টটো আইছে ওচৰতে আইগে না এটো মানুহটো এনেকা কাজ ডাঙৰ তাতে ওপৰতে বহি আছে যিশু খ্ৰীষ্ট এইটো পৌঁছিগে না ইয়াতে ওচৰতে থকা মানুহখনকে কেনেকা ভাল আছে না এনেকা তাইকে সালাম কৰিগে না এইটো কোন লগতে বেছি হোৱা নাই ন এইটো জায়গা পৌঁছিগে না তাই যিশু খ্ৰীষ্টটো ওপৰতে চাইছে গাছ ওপৰতে থকা মানুহ না তাইকে চাইছিল তাইকে না Zacchaeus hey please come down আহিবি তাই লগা নাম মাতিছিল ফাৰ্ষ্ট টাইম আছে আজি লোক পাই আছে না কিতাবি দেখা নাই কিতাবি লোক কৰা নাই হইলিবি আহি কিনা এইটো জায়গা পৌঁছিগে না এনেকা চাইগে না Zacchaeus বহি থাকাটো দেখিছিল খ্ৰীষ্টাপৰা Zacchaeus আহিবতো আপুনি নামিবিতে মই না তুমি লগা কোনে আজি বহিবলৈ আছে I will be your guest. I am coming to your house. Na, এনেকা কৈছিল কিতাবি লোক কৰা নাই কেনেকা তাই লগা নাম জানিছে ঈশ্বৰৰ পৰা নাজানা কোনবি নাই তো ঈশ্বৰটো আমি কান সব মানুহৰ লগা নাম জানি কিনে আছে তো না আৰু আমি কান মাছ প্ৰেয়াৰ ইয়াতে কৰি আছে হেভেন দি থকা ঈশ্বৰটো আহিলে আমি কান ভইচ না তামান যে ngao hadong ngao recognition is mo kai kawang ya magi ya le ya bi na chayang yo tau ba hado tikon yu yu puyang tau ba ang ba yu puyang tau ba hado yu yong hado na ya hado pa yong yu puyang se teman sing mo kalak te voice recognition mo nang pada kawang ya kawang is a wonderful god no yes nari rak kawang aja kawang na Nyai simi irak chati jija kau kamu sing bukawang tau kai Zacchaeus hado nyui da bayang na jerubu chingma ngana layang na Jisu Krista hado nyui da bayang na Zacchaeus den nyuk yang na nang yugai neno to ong nei bai si boda mong mai say yu si bokai dong He came down happily. Bisi khushi paige na tate para tu nami kena aisiro Jisu Krista lok kurubo karne. Aro lok kuri kena sir kenka se bara se na aji moi dusra appointment na se de itu karne moi dusra jaga te chai chapura se enka Jisu Krista check kura nai to. Tumi naga khorde moi ai bola se aji rati. Tate boi bola se aji rati tu kuwa kitu si hoi kena na bisi khushi baisiro. Zacchaeus to hele itu kas upor pohi kena ini saitibo na I will look at him from a distance na dur bahi saitibo enaka bhabana kurigena ai thakisile holibi beyond his expectation na tai bhabana nishina noi kena Jisu Krista koadule ami
তুমি করে কমবল আছে আজি রাতি কোয়াদো কিমান বিভাগ আছে না কিমান বিভাগ কথা এর কারণে খুশি পাই কিনা যিশু খ্রিস্টটো লৈ কিনা তারা পড়ে চাই আছে এটো টাইমতে মানুষখানটো আৰু বি ক্রিটিসাইজ কৰিছিল যিশু খ্রিস্টকে বি ক্রিটিসাইজ কৰিছে আৰু জাকিয়াসকে বি ক্রিটিসাইজ কৰিছে বলা মানুষখানটো মানুষখান কোৱাটো সেই এটো যিশু খ্রিস্টটো কিরে পাপী মানুহ পড়ে চাই আছে না anu kata nok tapai buyang Jisu Krista acau kata konyoba hangge yang atau nunu saksaku nok me in bana pum na pai bino ti kon nok ta oha bude reverend nok yang tau nok ta oha bude hangge yang hatau nu sakku nok ta ong ni bisi kata lan tau criticize me bukai ayang pui never mind hangge iya bino hatau ngau na hang pui dei bukai anu kata lan mu ngabu Zakias iya hangi muang bude Jisu Krista ya yang inok tingina hangga mo yung ngai buwe ado kata ini ya payu tuwa kagara mu ngab kai no hangga inang pai hayang pai hangga hangmu ya cai bukai hangne Zakias jung mong jam kana mong full focus Jisu Krista ya yang nok tuwa bumlak nok me even discussion yala even mong tu ngala no hadu tim bukai yani ukadala tanya mu revival me terus sampai holak nangan tim yang pai mu cia haya hangu apung ye tau ga jemu jim kai si betul jemu si no thaka pai mu me kama meaning ina mu temana hadu revival tu buah hayang boy tanya mu tau revival tau umla tau kawang ngau cara senang ngala tau kawang song to pai la tau kawang hanemeng la tau anu mem chala kawang mencuma la hadu target pai tau ba revival game no benemeng kama yong moi man tau di anu tau kala tamanna sinya la taman dan nyawa ibu lisin ma ngono ge hadu Luke chapter 19 Zachariah story me tau ya Zacchaeus nok ba hangayang ni discussion jaya pino nobody knows awo yisip ko de tau wangnya ka hadu mo bum sai ibu chaba hangayang ni ngau busi tamane yisip ko de ibu kai doi mai chang ai bu yang se taman ngi okwa Zacchaeus ma jeli bu chapai itu manu Zacchaeus uborde changes tangor ekta bolai sidi a positive change I said itu Zacchaeus ke aro itu manu tu sofa sette poi kena discuss koribo ki kobolbo naise inenga bi kobole pare hoilibi tai laka common room de Jisu Krista lokote kota koala no hoine sofa sette poi thaki kena Jisu Krista ki kota kobole time tai kharo korise sir ami ekta kota kobole mon ase koisiro khara kori na koisiro kire Bible ni naga likhing na asiro then Zacchaeus stood and said to the Lord look Lord I give half of my goods to the poor na sabi Lord nakuba tawano ating mot hangsing mo yapay ni na chak tangyang ataya hapa tuay nan balanda phala wa e chingne e halan chingne e ulan chingne e nok chingne se hakai kamai ngobu kata hayang boy sa ba e ma chinches cha cheli bu cha pai bu kai kresta ho yang pai ma e bua aching mut moda ni na tangyang ataya halo toy nan buka taran hau anu atha tong no mukino the other half hadawa hangi usi and if I have taken anything from anyone by false accusation I restore fourfold lagi ngono gitu atha patuin nan pada patu phane ibu anu athaya kata adam napu
nhây cái mình phải người cóปัญญา tôi xí bởi người có tay là cái gì vậy yang ngộ no taปัญญา là cái gì vậy yang ngộถ้าcái nhây yang ngộ bên bên cái mà iman the beli nhây bầu yang này iman the phải xí bởi nó a great change has taken place in the life of Zacchaeus. Hatu Zacchaeus ayin me chơi bu ayong bay bu ano đâu cái nó great change since I was born. Great change since I was born. Tagalog po Zacchaeus, kipo lok po pa po de. No, Zacchaeus, lok na shoe po de. Hanay, yan ba jeli ba yung changay po kay? Asyo mo na tao kinisip mo mo. Tao yung ay yan ang po mo. Hayang po kresta ho yang pay me. Jeli ba yung ngay po ching de. Hato hema, Zacchaeus lok na shoe po. Hayang po yung jeli po taman lok po atong miningan ang po de. No. Jeli po yung ay bada halong lok po miningin na ngayon. Hangin sinalok po ito. Halong katao, great change since I was born to lok po. Tukiye. Zacchaeus ayan ma. Jeli po yung ayan eh. Tani na pa yan, social worker na may nakait disease niya po kayo. Iya income tax commissioner. Hayang po tani na pa yan. Iya yalak ba daw social work lang lang. Katalan na jam ko mo doy lang lang. Charity doy lang lang. No. Doy hanan na palak. Kawam nyo na pautik lang. Hado doy lang lang kayo si ibu kayo. Kresta ho yang pay me. Chili po ngay po. Awang pa. Number 1. Chili po atong ginang iyo. Zacchaeus ayit na. Ano may po? Iya kang na. Iya alak o mayayang mo pa namin kama. Taulan kayo chingmay lang ngayilak. Ha? Tao lang to Matthew buhay sabi ani nang mabutaw ya nyay yang orang jayo simba jo tao bau yang nang mabuhay niya yang orang bu tao beli bau pa ba yo nang do ya pai biang chaba do ya pai biang oi lam naru chirugu chingyu mo bu katalan pai chingmai nang shop kaino very good revival se tao ki budi biang mo kare sa pai bu kai revival ngai bu kai Zacchaeus ayin me Hado hakpa ayin me intellectuals Juday may bu ayin me yang tu Zacchaeus yang tau tay lewan de iya tu accountancy hay bookkeeping knowledge mo bukata yang sa tay pe hagi bu school man nang bu ya tawan dia hayang bu sen bukata lan jengin sayang account kak sure yearly wrong karon de pa bukata kay Ima to knowledge, accountancy, bookkeeping knowledge. Nah, itu taka manual sih do. Ini ordinary, pusti manu noi do. Tenne ka tamor manubra, Jisu Krista, lok grubo karne try kurisi. Itu nisina do, Jisu Krista lo boleh try pura manukantu. Achikari whole world de jaigana saile, church history de saile. Contemporary church history de saile idu tiki ase de tangor banukan Jisu Krista lobo karne try kura do aro moi hotai moi respect kura preachers porta ase holebi moi hotai respect kura do hole na moi laga icon among the preachers idu do Dr. Billy Graham do murigna jai jaise na he is no more holebi Dr. Billy Graham laga sermon di man bipal na aro tai preaching dibo karne khara kurile tai tu ekdam deep words thaga Bible portion jani boli bi tiktar na boli bi tiktar itu chakana loi de holi bi parable na story short story Jisu Krista bra ki short story koise tenega story loi kena itu buri kena start kuride Dr. Billy Graham preaching saile aro itu short story hoile bi tai koi kena kitia aro expand kurna jabo na manukan laga monde ekdam tas kurido edu kana last day tai after call matibo enuga kwa time jo hele tai I be come forward enukan nokwa kite manukan uthikina na pahade ai jaido edu kana counselors kan tai kan to well trained counselors kan asile enuga manu ai bola edu kana tai kan to edu Dr. Billy Graham edu
closing the nacha akide, they can sit to change kurigana. Nishire chaigana manukan ke guide kurbo karne. Kurwa tu yate already khara kurina prayerfully na front de hegedo counselors can do. Aro manukan ke guide kurido. Kire outer coach already matibol ase. Aro damata akibrai. Tai laga kota honi kena manu already kanti jai na. Kana ma sab tai bude. Dr. Billy Graham dang the decision ya bai sabai rak chine se kana ba chin ngam bude. Thousand kata bai bude. No. Jesu Kristus yang buka talan hagamu nangja. Yo yang li nangja. Jesu Kristus yang buka talan mangu nangja. Yang yu kadalan, yang yu pusti manukan. Aci rati de, yende aha, abanikan na. Moibi aci tu curi bi Jesu Kristus kelok tubuh. Jesu Kristus lobo. Ini ka bhavana gimana sih? Once upon a time, itu moi gua Dr. Billy Graham. Taibi, taikan area de, taikan koloni de. Tangor Dr. Mordecai Ibrahim lead kurgina crusade tangor kuliah se inega kondisi 1934 साल दे इनका होने के ना आरोटा लगा अम्मा बाबा ट्यूशन पढ़ातो बिली ग्राम की कोई से hey बिली तुम्हें भी इधर crusade पे चाहे ना चाहे ना जो attend करें ना इशोर लगा कोटा होने भी ना इनका encouragement दिशे इधर करने Dr. Billy Graham सोलो टाइम दे high school te pura time te class 10 te pura time te na tai sati lokote kotha kurige na aichu ami dujon bi crusade te chai sabo manu beshi chai asero gena tai dujon chai sile chai gena edo nesina entrance tak pongjise o udu varanda tak pongjise de pongji gena na sai sile already whole the pack corona thingise itu gane itu american supra tuida do Action ke whisper kurigina jangan itu ulai cabo enega itu tuida kota kuatu counselors tate khara kurigin thaka counselors takan janishiro itu duijon kota kuatu na muk pura kota nokoi kena suku roi kota koi kena ulai cabole na wapas kuri cabole enega ready kuratu tate khara kurigina thaka Dr. Billy Graham laga counselor khan pra itu dikishiro enega dikibo karone training dikena rakha ase itu counselors can do 300-400 counselors chairo Dr. Billy Graham laga crusade tai kan pra itu dikise dikha karone hey duijon tu ki chai chabole kota kuri ase naki Situ asiro, kinuri situ asiro, terus ayo kom. Ini kana counselor kanra tani kana, ani kana meeting te crusade choir thakise, aro choir laga bedside te, itu Dr. Billy Graham aro tai laga sati duijon ke tate chakati dise, tate boise. Itu enega boi kana Dr. Billy Graham laga message hona time te, Dr. Billy Graham he pointed out his fingers na. Inaka tumi inaka kuatu ele Dr. Billy Graham bhavana tu taike kuan isina na taike kuan isina kiman kobo itu kota tu taike rakise taike tas kuri ase itu karne itu tai tu ai moi bi Jesu Kristus lobo inaka tu decision already loi kena bui ase de inaka thaka time de Dr. Billy Graham bra kon Jesu Kristus lobo mon ase তুমি kan khara kurwa paribo eno koa time te manu kan chop khara kuri jaise na aro taibi aste udise bole first time to enega tamor crusade te ai bole a young American class 10 student high school student na edu karne takat nai do aste bra uthike na ekdam puzzle na tai laga dekhi face sabole be ekdam puzzle howa nisina khara kurise de edu time te aro counselor tai usuda aise ai kana kom enega ani kana matha te enega churi kana pradhana guri digena jo ai bi front de enega loi ani sido counselor laga responsibility enega side crusade te na enega koi kana manu jo tai ke guide kuri kana loi kana front ani se itu rati te itu evening te tai decision loise Jesu Kristus loise na itu bishite tai laga life te changes tangmor ekta ulaise enega ora karne tai college to secular college te puri kena na thakibo
মই ডাইৰেক্ট বাইবেল কলেজতে যাব কইনা বাইবেল কলেজতে যাইগেনা গ্ৰেজুৱেট হৈগেনা আহিগেনা আৰু তাই এতিয়াতো চাকৰি কৰিবলৈ টাইম হৈ যাইছে ৰ গ্ৰেজুৱেট হোৱাৰ কাৰণে হোৱা বেছি দিটো তেতিয়া চাকৰি কৰিবলৈ টাইম দে চাইনাতে মিছনাৰী কাম কৰা এইটো মিছনাৰী লাগা বাচ্চা ছোৱালী একটা লগ পাইছে লগ পাইগেনা ঠিক তাই ভাৱনা নিচিনা পাইছিল না তাই লগা পাৰ্টনাৰ বি চাকৰি কৰিছে এনেকা ডক্টৰ বিলি গ্ৰাম লগা ষ্টৰী চাইৰে তেনেকা দেখি আছে যিশু খ্ৰীষ্টক লগ পোৱাৰ কাৰণে ডাঙৰ চেঞ্জেছ এইটো মানুহকে আহিছে দেই তাই বি ডাঙৰ হোৱা পিছতে যিশু খ্ৰীষ্টক লোৱা মানুহ নহয় ন এজ এ হাই স্কুল ষ্টুডেণ্ট যিশু খ্ৰীষ্টক লৈছে দেই আৰু যিশু খ্ৰীষ্টক লৈ কিনে ডাঙৰ হৈছে আৰু তাই লগা টাকা পইচা হিচাপতে তাইতো about $24 million না টাকা মানুহ আছে না কৈছিলো $24 million টাকা মানুহ পোৱা ডাঙৰ ৰিচ মেন আছিল ডক্টৰ বিলি গ্ৰাহামটো না যিশু খ্ৰীষ্টৰ কাম কৰি কিনে আমি এনেকুৱা উঠিব পৰা মানুহ আছিল মই আজি ৰাতি আপুনি কেনেকে ক'বলৈ মন হোৱাটো আহিলে যিশু খ্ৰীষ্টৰ কাৰণে ডিচিশ্যন ল'বলৈ মন আছে নে নাই এইটো সুধিবলৈ মন আছে ভেৰি পইণ্টেড কুৱেশ্যন না মই লগা টাৰ্গেট আজি লগা গ'লটো এইটো আছে তুমি কিমান ফাৰ্ষ্ট টাইম যিশু খ্ৰীষ্টক লৈ কিনে ফ্ৰণ্ট আহিবলৈ আছে এইটো লগা কথা ক'বলৈ মন আছে মই বিনা ডিমাপুৰ গভৰ্ণমেণ্ট হাই স্কুলতে 1973 চালতে মই ক্লাছ 10 থকা টাইমতে এনেকুৱা সামাৰ টাইমতে সামাৰ ভেকেশ্যন টাইমতে হাই স্কুল কলেজ লগা এইটো কি কয় সামাৰ কেম্প থাকিবলৈ আছে এনেকুৱা কথা শুনিছে এইটো শুনাৰ কাৰণে মই বেছি খুচি পাইছে মইতো এইটো কেম্পতে চলিব এটেণ্ড কৰিব আৰু এইটো কেম্পটো চাৰ্চ ৰোডতে এইটো ইউনিয়ন বাপ্টিষ্ট চাৰ্চতে থাকিবলৈ থাকিছে এইটো কাৰণে মই খুচি হৈ কিনে এক মহিনা 2 মহিনা আঁকি পৰাই মই ৱেল প্ৰিপেয়াৰ্ড কৰি থাকিছিলে এইটো টাইমতে মই কেম্পতে এটেণ্ড কৰা টাৰ্গেটটো আহিলে কেতিয়া প্ৰিচাৰ পৰা আউটাৰ কোৰ মাতিব এইটো ৰাতিতে মই ফাৰ্ষ্ট খাৰা কৰিব এনেকুৱাতো মই পইলাৰ পৰা ৰেডি হৈ কিনে আহিছিলোঁ কেম্পতে অহাটো না এনেকুৱা আহি কিনে বহি যাইছে এজ এ হাই স্কুল ইয়াং হাই স্কুল ষ্টুডেণ্ট আৰু কলকাতাৰ পৰা অহা প্ৰিচাৰ তাই চাৰ্মন দি থাকি কিনে লাষ্টে আপুনি কাণ যিশু খ্ৰীষ্টক ল'বৰ কাৰণে মানুহখন আছেনে নাই এনেকুৱা থাকিছে কৈলে আজি ফাৰ্ষ্ট ডিচিশ্যন লৈছে কৈলে আপুনি কাণ খাৰা কৰি না ইয়াতে আহিবৰ কাৰণে টাইমতে আছে এনেকুৱা কোৱা টাইমতে মইতো একদম জলদি উঠি যাইছে না মই পিছিতে মই লগা চাৰিখান উঠিছিলোঁ That was on 21st June 1973. 21st June 1973. তুমি কাটো বেছিটো জন্মতে পৰা নাই বলা এইটো টাইমতে না except few. You were not born yet that time, na? I was a high school student. 21st June 1973 in Dimapur. Karapurina Jisu Krishna loisilo. Itu biside metric pass korise, Dimapur college te porise. আৰু এইটো ইভাঞ্জেলিকেল ইউনিয়ন লগতে মিক্স আপ কৰি কিনে ঈশ্বৰ লগা কাম কৰিবলৈ কলেজে থকা টাইম পৰাই শিকি লৈছিলোঁ মানুহখন কেনেকুৱা ঈশ্বৰৰ ওচৰতে লৈ আনিব এইটো ইভাঞ্জেলিজিম দুই কামটো আহিলে সাধু দুই আৰু হাইস্কুল মই মানুহ হোৱা মুখাই ন বাবুৰ কলেজত পাইছোঁ মোৰ হোৱা মুখাই থাকি জং মুখা দাই যায় তেওঁ যোনে তিনি I'm here as a preacher because of the decision that I took. No. Tawad na Yakut decision. 1973, June 21st, evening may Yakut decision kaya. Dani, naman siya mo to. Kunyo ba na yung? Diyan nang Yakut decision kaya. Kawan nang siya sa tayo na yung tumiyang mo ng future mo. God has a big plan for you. If you decide to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. তুমি লাগা Savior আছে এটা যিশু খ্ৰীষ্টৰ লগত মন আছে না নাই ইয়ানো বস্তি students young people তুমি ভাবনা কি আছে ভাল আছে দেই যিশু খ্ৰীষ্টৰ লোৱাটো বেছি ভাল আছে দেই না যিশু খ্ৰীষ্টৰ লৈলেতো একদম সৰু বক্সতে থালি দিয়া নিচিনা মানুহটো এনেকুৱা ভাৱনা কৰে না কিয় মই চুইবো Posta mahana tayo rakit tayo polo yung may rakit tayo kino Kristaya kama awa Kristaya lakay
space or lose your mind with it. You can do this, you can do this, you can do this, you can do this, you can do countless opportunities you will get. Crash saya ujungnya ya. Crash datang na pergi aja. Kau mah ada, yes. Tahu ini solution lah. Bukan orang berbangcim meh. Hari tu kau yang mau bukan. Hayang boleh tahu alam tu yang mesti boleh. Itu bi guru pargo tu. Itu bi home pargo tu. Itu bi guru pargo tu mi. Hak apa muda kau orang ya. Beri orang ni jo. As a member of parliament, nang tiket jada bahasa. Nokta tiket jaga so pai muda. Hayang boleh tahu Krista tangpem bayrak cina tahu decisionnya bukan tahu cina ada tangpem awit jam angat tahu ni no amo pun tangpem awit yang angat tahu yang tahu member parliament ni memang member parliament ni memang kau main lagi I think I can do better no tahu tak ku ya tahu lengo aku main dengan cerita ku hayang boy tahu lah kau ngomong cia-cia Tapi mah ada kawan papu cia sih, tahu ni mai bucau mo, last mah tahu di sini apa, tahu ya lu mola. Wang yang ni no, yang mau siapa? Lumah ni memang boleh senior citizens. Itu kerana as a member of parliament jadi tu, iman tu bahal no ko. Bisi manu kerana bahal ko, tapi moi kerana iman lap no ko. Kau kena moi jane do, itu kerana tiket luar ni do. Noile di situ opportunity ahi থাকিলো না ডাঙৰ অফিচাৰ হ'বলৈ বি MLA minister হ'বলৈ বি chance ওলাই থাকিলো time to time না হ'লে বি মই লাগাত decision 21st June 1973 তে মই ইছৰ লগা কাম কৰিব এনেকা decision লৈছিলো না ইটো কাৰণে আজি তাক ইটো বংশিছে দে ইছৰ মইকে লৈ কেনা আনিছে দে ইটো ক'বলৈ মন আছে আপুনি গান কেনেকা Zakias tu ini bahar berai syait ibo ini ga pabana fulgina aisine. Fully beyond his expectation. Talaga korde Jesu Krista aibo ino kuah karne surprise and it is a pleasant surprise na akiman bi palda Jesu Krista loi kena talaga korde ais. Tangor changes ulai sidi itu nisina hobo karne tumi bi khushi ase na nai. এতিয়া মই অবনিকানকে আউটার ফোর মাতি বলে আছে না একজন মানুষ আইসে করে ইদিস না আজে রাতে একজন মানুষ আইসে করবি ইদি বেশি ভালো আছে রে যিশু খ্রিস্টান ব্র্যান্ডে একজন মানুষ আইসে করে হলিবে মই ভাবনা আছে সামার টাইমতে তুমি কান ইয়াংস্টার্স কান স্টুডেন্ট কান ছুটি টাইমতে ইদু ক্যাম্প লব না কোয়া মিনিং তো আইলে তুমি কান বেশি আইব কারণে Jesu Krista usore. Loa ase no. Mon de tik bujisina bujana. Etia pradhana guru ase de. Shall we all close our eyes na? Sukupon guru de. Stop mane sukupon guru de. Itu tamari laga kotha noy de. Be serious. Itu moi serious kotha koi ase de. Iso usore. Itu decision loise kore. Tamor decision hobol ase. First, itu moi ki koi itu poina honibi na mistake nukribi make no mistake moi ki koi se itu mistake honibi moi ita first day apni kan ke invite kurule bhavana to hoile youngsters na students aro youth kan ke kitya bi moi Jesu Krista achi moi laga savior and lord inega nalowa manukan thakisi koile aro tumi inega lobole mon hoise koile na Jesu Krista lobole mon hoise koile Jesu Krista laga follower hobole mun hoise koile na tumi aste bra hat uthai dibo karne moi apni khan ke time test youngsters first asana nai God bless you ami do hat tik sire hey God bless you ka moi manoyo nang yaka ka hong yang angkayo ani moya yes I see many hands at the back yes upstairs ma hanga Yes, nang yak nina ane tong waya upstairs. Yes, ane waya. Na silan. Yanyu na silan, chatting na silan. Numana Jesu Krista Yahu tenya. Haya yang honang ge. Hama
Manya mo pa rin mga kama diya ng Christ at ang kapero kumbong. Okay, hadulan na first time. Ano Yesu ba grupa Jesu Christ habaya sibu asong wande. Hayang boy ng backslide ni Meng yang atok pa ikaw na yiyo bunga mo, no? Tumido boy na to Jesu Christ ake receive Christile, hoy libi backslide hoy gina, na? Jesu Christ sabi nuluwa manu ni sina backslide hoy gina takisi boy le. Aji, opani laka itu relationship itu renew kuru bole paribo. Itu kone moy humoy tiya sile, ini ka manu asana nai. Moy Jesu Christ lokode relationship palabo ini ka. Renew kurbo ini ka asana nai. Haru dabno ini ka takisi boy le. Yes, God bless you. Like kuru dibino. Yes, come. Lung may lano. Maka awyene Christ ayaw nanggi. Kawang bay chingmay linglak sa tay ko lung may lano. Lokode chingmay kurbo ini ka na. Kawang bay chingmay linglak sa tay ko kong. Aw singwaya bay. Come forward. Usoda ay sabi di. Aro IB, youngsters. Yes. Itu decision, pal tangor decision asde in your life. Itu tangor asde. Manu ahi bola asde, manu ahi asde itu karne. Apni kan counselors, please help them. Itu stage TV ahi bola TV. Aro kota tu parba huni bi. Youngsters, na. Itu kota tipro huni bi. Achi, to me. Tangor decision in your life, loy asde. Itu tamari raga kota noite. Achi beratu hele. Ja kali keninga takisi itu nesina nobo. Achi bra. Changes ekta ahe bole lage. Apne ishwar ke kobede. Moi nabongja manu ase. Moi biar rasta de berai takise. Holibi moi apne ki achi. Moi raga speak to God, na Ishwar ki inga kobide, moi na bongcha manu ase. Holibi moi achi, tumike moi laka Lord and Savior inga loy ase de inga kobide. Oh bahare thaka youth kan, itai firode aibo parise. Very good. Please come. Inga aseno. Arubi aseno nai bahare extension dibi ase manu kan. Itu karena thakise bole aibo karne mati ase de. Apni kan karne tangor tin ase de. My dear young people, tumi kan karne na achi tangor tin ase de. Tumi kan khushi hoise koile. Ishwar moi laga mon de aibi ni ko kobide Jesu Christ ake. Arubi aibole bun ase na nai youngsters. Arubi kunma ase. Inga decision loise. Holibi backslide hoige na. Noa rasta de pirai jaise. Alwe moi wapas kuribo. Jesu Christ ai koila pisaribo. Ninga phapana thakise koile. Please rise up and come. I will inga thakise koile. Sorom no kuribide. Na aji last aside. Inga mati kole chance na thakibo. Aha kali to Sunday morning ase. Bemar manukan karne prarthana kuribol ase de. Evangelistic sermon tibole chance na thakibo. Come. Yes, God bless you. Kong mo malo. Ani payang waya. Kawang song na paya anu meng chanak chine. Dia manchun pe. Kina Satan pra tumike na misguide mislead kurubule ite nachai takibina juan chukra tumi na paribo enega kuadu na Satan pra tumike deceive kurbo karne kuwa kota asero. Come on. Cast Satan out and come to meet Jesus Christ. I will. Yes, I welcome you, sister. Please come and meet Jesus Christ. Jesus Christ alok kurubide. I gonna Jesus Christ alok kurubide. Yes. Tangor tin asre tumi karne na. Aji bra tangor changes aibude. Aji rati bra tumi laga sapna ala khobola asre na. Yes, come forward. Wow, praise the Lord. Counselor, korde wapas kuruna chuatu. Zacchaeus korde. Jesu Christ loigena chua mesina. Tumi bi Jesu Christ loigena chabide korde. You will not be alone. Jesus Christ will travel tonight with you. He will walk with you tonight to your house. Jane sana.
na ishor ke inga covid e moi na bungcha manu ase hoilebi moi achi tumi ke moi laga Lord and Savior inga loi ase de inga covid e o bahare thaka youth kan itai phirore aibo parise very good please come inga ase no aru bi ase na nai bahar de extension dibi ase manu kan edu karne thakise bole aibo karne mati ase de apuni kan karne tangor tin ase de my dear young people tumi kan karne na aji tangor tin ase de tumi kan khushi hoise bole ishor moi laga monde aibi niga covid e jisu christ ake aru bi ai bole bon ase na nai youngsters aru bi kunwa ase aru kunwa tu poila bi inga decision loise hoile bi backslide hoigena noa rasta de pirai jaise hoile moi wapas kuribo jisu christ ai poila pisaribo inga bhabana thakise gole please rise up and come I will inga thakise gole sorom no grubide na aji last aside inga matibole chance na thakibo aha kali to Sunday morning ase bemar manukan karne prajana gurugul ase de evangelistic sermon tibole chance na thakibo kali evening to hoile tu moi man you bohiba hai khaino yes please come yes God bless you tong moi manu ani payangwaya awang songda paya anu meng chanak chine dia manchun pe pagiyo menangi ani moya bu yes ongoi ai bina satan pra tumi ke na misguide kurubule mislead kurubule ite nachai thakibina chuan chokra tumi na paribo enega kuadu na satan pra tumi ke deceive kurubo karne kuwa kotha ase ro come on cast Satan out and come to meet Jesus Christ I will yes I welcome you sister please come and meet Jesus Christ Jesus Christ alok kurubide I gonna Jesus Christ alok kuri lobide yes tangor tin asre tumi karne na aji bra tangor changes aibude aji rati bra tumi laga sapna ala khobra ase de na yes come forward wow praise the Lord counselors naman may imanda sunatam kayo may sunatam kayo yes konglok tong ako na men kama yes come yes ani moya sabab ita tu pradana kurula se itia I will mon hoise gole yes please come yes aro ase okay itia pradana kuribo my dear brothers and sisters na se faktu Jisu Christ aji apni laga Lord and Savior inga loyesero na Jisu Christ ka welcome kuribite as you go back itu Christ khatam hoike na khorde wapas kuruna chwatu Zacchaeus khorde Jisu Christ loigena chwa mesina tumi bi Jisu Christ loigena chabite khorde you will not be alone Jesus Christ will travel tonight with you he will walk with you tonight to your house jane asana okay come okay etia ekin lokota pradana kurigena last day tira kana amen kauna chanyayo anu welcome to my heart haga Jisu Christ ani yayo let's all pray jam yogayo let's pray jawba kawam ano yas nariku eba kayong chimne nana kayong pabe